देखिला ना नाइट रे फास्ट टाइम तो पेटडा से कहले पेटरे कोन पुरे नाइट भीतर कोन रखिछ भलै टैपटा आसला नहीं से टैप बुली पड़ो चारि पटो मु आसे ना तो एबे चाय पीबू नहीं नहीं मु जाउती पूरा खाइबा कर देले मु चेंज करके आसे तू जदी चाह पीबू पीबू बे हाँ मु आसे चेंज करके आसे प्रार्थना करी चल आज सकाळ एते काम जे पूरा माने मते एबे केते निद लागुची मु भी सोई परनी 50टा सारे तो 50टा पेन नेकी जो आ 20टा तो पूरा तुमर तुम क्लास रे जति सान न समस्त हाँ हाँ हौ जा मु तते जाके पेन नेलु पेन पसैछु तले मम्मी कहबू मीठा मीठा पैकेट रे अच्छी नेजु हैला चलो सकाळ आज एते काम जे माने मु भी वीडियो एडिटिंग एबे करूची आ करके इटे ऊपर थोइकी जाइतली संध्या देके आसिली निद लागुची जे केते इच्छा होची सोई पड़े किंतु पागड़ा कथा कौन करी हो भगवान का इच्छा चलो बोरिका भी गले बो भाई दी जन चंदन कोड नबू से जो येटा तो तिलकटा कागज रे नहीं जो बागी केनु कहीं कहलु तिलकटा बहुत मस्का कोट बाजी पूरा गुंड हो मोर कौन हम तू साढ़े जा मत चल मो प्रेयर कर जाए रिश्ते मो प्रार्थना करी जी तू गलो इठु मोर काम अच्छे मत इरिटेट करनी तो गलो छोड़ा हेलो पकड़ी बरा के खाऊ ना पियाजी खाइबू मछली सब आलू चप गोटे गोटे खाऊनु गोटे गोटे खाइले किसी हेनी गैस सातटा बाजी ना आज गुरु दिवस से छुट्टी अरे बाबा तू दीपा खुड़ी कौन कहलु हाँ गणेश लोड हो तू खुड़ी की कौन कहलु कहूनु नहीं नहीं ये भल नहीं ये फोपाड़ दवा खोला रही दीपा खुड़ी की तू कौन कहलु आग कह ए ता भीतर कौन अच्छी आसु आसु फ्रिज खोला हे दिए हम रह मम्मी आसु ता भीतर के असला है देखलु बेबी आ तू कहलु कौन खुड़े ता भीतर कौन रखिछ से ढाली जीव सब थुआ है मम्मी तो दे फ्रिज से घोसरा घुसरी कर बाबा छेना पोड़ खाइब लिटिल हार्ट देबी चक पे खाइबन अना खाइबन अना तोर सुजी अच्छी खाइब पचाड़नु लिटिल हार्ट जो बिस्किट बाबा आनती बा एमती मीठा मीठा लगे ए मम्मी कौन बस नहीं ए मुड़ीटा ना टिके भल लगे हेलो मम कड़े गले चाय पीबू और ये मम रो छुआ है मम आसबे मम्मी को जाइछन ना गाड़ी जाइछन ना गाड़ी जाइछबे हां हां तमे चाय छुआ से पीबे मु
मुड़ी पकई चाह पीब ए तू दीपा खुड़ी बैग कहीं खोलिलु ना ये खराब कथा ना भल न हाँ ये तो नुआ जिनस नुआ ना चल आम दीपार मोर खाइबू जेहेतु तेल जिनस खाइले गैस हो बोली गोटे गोटे मुझे सकाଳେ खाई भात भी खाई मत भल लगे भात बराटा खाया बरा कंचा लंका प्याज चकड़ी खाया मत भारी भल लगे बरा सब तेल रात आमर गणेश जाऊँ प्रसेसन हो चले आ गुगुर ऋषिर तो दांडे चल डीजे बाजिले माने से घरे नुह बाहर केमती हो लगुच मशा कड़े कामुड़ केमी शोया से मुंड से दीटा आसतु भाई आसतु से छाड़ी आसो हलिकेरिया बड़ बड़ से नहीं से छोट छोट ये तो यार मुझे कैल्शियम बड़टा लंबा कैल्शियम दी प्रकार अच्छे गोटे लंबा अच्छी गोटे गोल टाइप गोल नहीं से गोटे केमिति एमिति गातुल हाँ तो शुआ मुझे डाके से डीजेटा जाऊँगी ये सका मत ही हईराण उठा पचास घोषाड़ी 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 उठ चिड़ा लगे ना एक मत तो निद लगुव फिर जा टिफिन पोछा पोछा एपट सेपट सब पोछा पोछी गाधी पाधी सफा वर्षा तो हो सुखाई भल पानी ग सका बहुत किचन आज पूरा क्लीन हो सफा सब गदा है माछ पानी खाली हम आई से मम्मी से कुंडे काढ़ी नहीं जा कि 2 जन के ओजार दबा आग अधा पानी काटद माछ से रख बाल्टी नहीं आस तुम हाथ खराब को मोर बेक खराब 2 जन जाक बोले धर नहीं तो चल से सुखी जाऊ से खाली कादू हम लाइन आइली आसने किए कहला बा आउ लाइन आसनी केम चलती समस्त गोटे गोटे पाद कला से किचन कड़ा है ना सेपटे आईसिना गंध हम आम से ओजाल ना से चुली आड़िकी पलि आस पानी एमती दुआर मुह को रखिदे से बारी आड़िकी पलैब केबे 2-4 मास होगलानी केबे कड़ा होता जाइए ये जो साद खिया बेले कड़ा होता ना आक्वारियम सफा होगा परिष्कार आलो कंच कंच को कंच माछ तले अच्छे बो मुझे थोली तुम तुम चाह न चलो चाह पीद सका मोर चलती कम जे पर्यंत पूरा बंद ना आसी 10:30 है पूरा सका 5टार चलती कम ये सब सुखीदेली बाहर जे वर्षा छेचुची घर हरिका पोछी फिर सी सुज पिंधिक जाइए बाली फिर आउ घरे मिक्सचर खाई पकई उड़ेली बाहर
ଚାଲିଛି ଆଜି ମୋର ସକାଳୁ କାମ ପୁରା ପାଣିରେ ଯେମିତି ମାଛ ନୁହେଁ ମୋର କାମ ହୋଇକି ସେମିତିଆ ମାନେ ସକାଳୁ ଆଙ୍କୁ ବିଦା କରିକି ଘର ହେରିକା ପୋଛେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ସଫା କରି କିଚେନ୍ ସଫା କରି ଫେରେ ଆସେ। ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ଯିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ସକାଳ କେମିତି ପାହିଛି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଜି ପୁରା ସକାଳୁ ମୋର କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ସକାଳୁ ପାଞ୍ଚଟାରେ ଉଠିଲି, ମାନେ ପାଞ୍ଚଟାରେ ଉଠିଲି, ଆଉ ଟିକେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଇକି 10 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପମା କଲି, ସିମେଇ ଉପମା କଲି। ବୁବୁ ନେଇକି ଗଲା, ରିସି ବି ନେଇକି ଗଲା, ଏକାଥରେ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ। ତାପରେ ତାକୁ ଆସି ଉଠାଉଠି କରି ତାକୁ ରେଡ଼ି କରି ତାକୁ ବିଦା କରିଲି। ତାପରେ ଯେହେତୁ କାଲି ଗୁରୁବାର ଅଛି ଆଜି ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲି, ପୁରା ଏମୁଣ୍ଡ ସେମୁଣ୍ଡ ପୋଛାପୋଛି କରି କେତେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ 2 ଜଣଙ୍କର 2 ହଳ, ଫେରେ ଆଉ 2 ହଳ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ତା ବାବାଙ୍କର କଳେ 5 ହଳ ଡ୍ରେସ୍, ମୋର 2 ହଳ ଚୁଡ଼ିଦାର ଆଉ ନାଇଟ୍କି ମିଶେଇକି ହେଇଗଲା କେତେ ହଳ 5, 6, 7 ଡ୍ରେସ୍। ତାକୁ ସବୁ ସଫାସଫି କରି ପାଗ ତ ଯେମିତିଆ ହେଇଛି ସବୁ ଆଣିକି ପକେଇଛି ଏବେ। ସେତକ ସଫାସଫି କରିକି ଆସିଲି। ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ କିଚେନ୍ ମମି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିଥିଲା ଯେ କିଚେନ୍ରେ ପାଦ ଦେବନି। ଯାହା ସେ ସଫା କରିଥିଲେ ମାନେ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରି ବେକଡ଼ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲି, ସେଇଟା ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲି, କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲି କିଚେନ୍ ଆଉ ପୋଛାପୋଛି କରି ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଦେଲି ସେଗୁଡ଼ା। ତାପରେ କାଲି ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ଟା ସଫା କରିଦେବା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ଟା ସଫା ହେଇନି, କେବେ ଯାଇକି ସଫା ହେଇଥିଲା ସେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍। ଆଉ ତ କେହି ସଫା କରିବୁନି, ଖୁଡ଼ି ମୁଁ ମିଶିକି ସଫା କରୁ, ଆଉ ଖୁଡ଼ି ମୁଁ ବି ଏଠୁ ତାକୁ ସବୁ ସଫାସଫି କରି ଚାହା ଫା ପିଇ ଏଠୁ ଆସିଲି ଯାଉଛି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ, ସକାଳୁ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ନଥିଲି, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବି। ଏଇ କାନରଟା ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବି, କାରଣ ଏଇ କାନଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଭାବିଲି ଆଉ 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲଗେଇବି, କିନ୍ତୁ ମୋ କାନଟା ସାଡ଼ୁ କପ୍ କପ୍ ହେଲାଣି, ମାନେ କାଲି ରାତିରୁ ଖୁଜୁଲି ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ତା ଭିତର, କେମିତି ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ ଯେହେତୁ ରାତିରେ ଓହ୍ଲେଇନି, ଆଜି ଓହ୍ଲେଇଦେବି। ଆଉ ଆମ ବୁବୁ କହିଲା ମାମା ତୁ କାନରା ଏଥିରେ ଚେଞ୍ଜ କରିନୁ। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି, ମୋ କାନର ମୁଁ ଲଗେଇଲି, ତୋର କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଲଗେଇ ପାରିନି ଏସବୁ କାନର, ଲଗାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାନର ହେଇକି ଆଣିକି ଥୋଇନି, ସେଇଦିନଠୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇଠି ହେଲା ଶାମୁକା। ଯାହା ହଉ ଏ କାନରଟା ବିନି ମୋତେ କିଣିକି ଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଏଇଟା କିଣିଲାକୁ ହେଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା କେତେ ଅଛି, 2 କି 2.5 ପରେ ଅଛି ହେଲା, ଜାଣିନି କେତେ 2 ପଏଣ୍ଟ ନା 3 ପଏଣ୍ଟ ଏମିତି କାନରଟା ଅଛି। ଏବେ ଆଉ କାନ ଲଗେଇବିନି, କାନଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ଦର୍ଜ ହେଇଗଲା। କେଜାଣି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି, ଗୋଲ୍ଡ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରୁଛି ମୋର। ଦିନେ 2 ଦିନ ଲଗେଇଲା ପରେ ବହୁତ ହେଉଛି, ଆଗରୁ କିଛି ହେଉନଥିଲା। ହଉ ଚାଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବା, ତାପରେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରିବା। ରୋଷେଇ ଆଉ ଘର କାମ, ଆଉ ଟିକେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ସିଲେଇ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ମେଘ ଅନ୍ଧାର କରିଛି ସେ ମେସିନ୍ ପାଖରେ ଦେଖା ହିଁ ଯିବନି। ଲାଇଟ୍ ଜଳାଉଛି, ସେ ଲାଇଟ୍ ପରେ କିଛି ଜଳେ କି ଯାହା ନ ଜଳେ କି ସେଇଆ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ। ହଉ